लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बार बहुत मेंबर आए और गए, इस बार तुम लोगों का पीर आया है तो लाजिमंग बाबे के पोते के साथ तावन करो। वो अल्लाह का वली था और पीर था, मैं उसका पोता हूँ इंशाल्लाह। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, बस खड़ा हो गया हूँ इंशाल्लाह। लोग तो घर से 5-10 वोट लेकर निकलते हैं, मैं इंशाल्लाह 450 वोट थैली में डालकर इंशाल्लाह लेकर आऊँगा आवाम के साथ। शाह साहब, आप पीटीआई के सदर हैं, अगर आपको टिकट ना मिला पीटीआई का तो आपके मुकाबले में दूसरे आदमी को टिकट मिला तो फिर आप क्या करेंगे? तो मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा, मुकाबला करूंगा उसका। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ग़ुलाम रसूल मुखलस आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे साथ सियासी और समाजी शख्सियत पीर जावेद शाह, जो कि वीसी लाशिबंग से जनरल कौंसलर के उम्मीदवार हैं, और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला अवाम तवक्को रखते हैं कि वो दस्तबरदार नहीं होंगे। जी शाह साहब, आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? मेरा इलेक्शन में खड़ा होने का ना अब कोई प्रोग्राम था ना पहले था, क्योंकि 30 साल से मेरे वालिद साहब जनाब नवाब से अच्छा नाम था उसका, 30 साल मेंबर रहे, और उसके बाद मेरा कोई ऐसा शौक़ नहीं था, क्योंकि इलेक्शन जो होता है ये एक पहचान होती है, इंसान की अपनी पहचान बनाता है कि फलां मेंबर, तो मेरी पहचान इलेक्शन से हट कर है। अच्छा, इलेक्शन से हट कर मेरी एक पहचान है। अल्लाह पाक ने मुझे एक पहचान दी है, हर महकमे में मेरे ताल्लुक हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन ये मेरा शौक़ नहीं था बल्कि ये अवाम को शौक़ था। मेरे गांव वालों ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी और मुझे कहा कि इस दफ़ा आप खुद खड़े हो जाओ, अगर आप खड़े नहीं होते हैं तो फिर हम वोट धरना देंगे, हम वोट नहीं देंगे किसी को। तो इस मजबूरी से हम खड़े हो गए इंशाअल्लाह। शाह साहब, हमारे सर्वे के मुताबिक, मीडिया सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता इलेक्शन में आपकी वजह से लोगों ने दुश्मनियाँ ली, घर घर झगड़े हुए, फसादात हुए, और आपने अचानक दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया, तो उन लोगों को किस तरह बनाएंगे? वो असल में ये बात थी कि उधर मेरे बाज़ार की सदारत का प्रोग्राम भी नहीं था। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि मुझे ये शौक़ नहीं है। अच्छा, मेंबर बनना या चेयरमैन में ये शौक़ मेरा नहीं है, लेकिन वो दुकानदारों का शौक़ था। वो कहते थे पीर साहब आप वैसे भी खिदमत करते हैं, बाज़ार की खिदमत में लगे रहते हैं, 24 घंटे बाज़ार में होते हैं आप, और हर दुकानदार की मतलब आप हेल्प करते हैं, तो आप मेहरबानी करके इस दफ़ा इलेक्शन में खड़े हो जाएं। मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया, लेकिन मैं खुद नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, तब भी मुझे लोगों ने खड़ा किया है, मेरा खुद शौक़ नहीं था। लेकिन जब खड़ा हो गया तो उसके बाद मेरा एक ऐसा दोस्त नाम भी नहीं लेता कि उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि फिर मैं बैठ गया। मजबूर हो गया, बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया, इसलिए मैं बैठ गया फिर उसके हक़ में। इंशाल्लाह ये खड़ा हो गया हूँ, तभी खड़ा ही हो गया हूँ। वो मेरा चाचा का एक बेटा है, मुनीर नाम है उसका, वो खड़ा हुआ था इलेक्शन में ना। अच्छा, तो पहले खड़ा किया लोगों ने, फिर उसको बोला बैठ जाओ, उसने कहा मैं अभी खड़ा हो गया हूँ, अभी बैठ नहीं सकता हूँ, मुझे बैठने का मत बोलो, अभी मैं भी खड़ा हो गया हूँ। इंशाल्लाह लोग तो घर से 5-10 वोट लेकर निकलते हैं, मैं इंशाल्लाह 450 वोट थैली में डालकर इंशाल्लाह लेकर आऊँगा आवाम के साथ। अब बाद में बात होगी, पहले अपने 420, 430, 450 वोट घर से लेकर आऊँगा मैं इंशाल्लाह। शाह साहब, हमने देखा है आपको बड़े बड़े जरगों में बड़े बड़े लोगों के साथ, आपका गरीब लोगों से ताल्लुक क्यों नहीं है? तो मेरा तो गरीब लोगों से ताल्लुक है, हमने कभी आपके साथ गरीबों को नहीं देखा। नहीं, जब किसी गरीब पर कोई ज्यादती हुई है, जी जी, मैं खुद उसके साथ खड़ा हुआ हूँ। जी जी, जिरगे में उसके लिए हक की बात की है, थाने में उसके लिए हक की बात की है। अच्छा, मैं गरीब के साथ गरीब बना हूँ, अमीर के साथ अमीर बना हूँ, अच्छा, और बदमाश के साथ बदमाश बना हूँ। अच्छा, ये नहीं है कि मैं हर पार्टी से उसी तरह चला हूँ, जिस तरह अगला है उसी तरह मैं चला हूँ। ठीक है। आप किस हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे? हम हैसियत क्या है, बस देखना, सब नून लीग है, जमीयत है, पीपल पार्टी है, तहरीक इंसाफ है। मैं चूँकि तहरीक इंसाफ का सदर भी हूँ, अच्छा, यूसी छत्र प्लान का अच्छा, सदर हूँ मैं पीटीआई, लेकिन मैं अभी आज़ाद इलेक्शन लड़ने का मैंने सोच किया है कि मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा, किसी पार्टी के साथ नहीं, आज़ाद। हम बट अलीस की तरफ से ये यकीन कर लें कि आप इंशाअल्लाह दस्तबरदार नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल किसी, मेरे पास तो मैंने बोला 450 वोट इंशाअल्लाह जेब में पड़, क्योंकि हमारे गांव का एक मसला है, वो इत्तेफाक करते हैं। अच्छा, मैं खड़ा हो गया हूँ या बाहर को कोई खड़ा हो गया है, लेकिन किसी को बोल दिया तो इंशाअल्लाह इत्तेफाक के साथ वोट देते, तो फिर मैंने गाँव की भी खिदमत की है। अच्छा, गाँव की भी खिदमत की है, सारी उम्र खिदमत की है गाँव पर, मैं कभी आँच आने नहीं दी किसी किस्म भी। हाँ जी। शाह साहब, आप पीटीआई के सदर हैं, अगर आपको टिकट ना मिला पीटीआई का
تو آپ کے مقابلے میں دوسرے آدمی کو ٹکٹ ملا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میں انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا, مقابلہ کروں گا اس کا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جیتنے کا انشاءاللہ میری جیت ہے. اچھا میری جیت اس لیے ہے کہ ہمارا دادا اللہ کا ولی تھا پیر نوبت شاہ, میں اس کا پوتا ہوں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک مجھے چرمینی دے گا. شاہ صاحب, آپ نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بتانا ہے کیا کیا کام کیے؟ ترقیاتی کام میں نے پوری یو سی چھتر پلان میں کیے, ایک نہیں کہ لاچمنگ کے لیے کیے. میرے کام کا لوگوں کے پاس لسٹیں رکھی ہوئی ہیں, کس کس گاؤں میں میں نے کیا کیا کام کیا. میں نے خود کیا. حاجی صاحب کو اللہ پاک عزت دے, صالح محمد کو, اس نے جب بھی کوئی لسٹ آئی ہے کاموں کی, اس میں میرے 10-15 لاکھ روپے اس نے کیا رہا پیر صاحب ضرور دیا ہے. اور میں نے وہ گاؤں میں نہیں لگایا بلکہ چھتر پلان کے عوام کو میں نے دیے ہیں. 2-3 دفعہ اس طرح کم سے کم 35-40 لاکھ روپے حاجی صاحب نے میرے کھاتے میں ڈالے, لیکن میں گاؤں میں لے کر نہیں گیا. صرف 15 لاکھ روپے ابھی اس نے ڈالے تھے میرے نام پر. میں نے ادھر گاؤں میں, ہمارا ایک گاؤں ہے تلاڑ نام ہے, اس کا روڈ رستہ تھا نا, تو ان کو میں نے دیا ہے. تو گاؤں کے لیے حاجی صاحب کی محنت کی ہے, اس کو اللہ پاک عزت دے, اللہ پاک دنیا آخرت اچھی کرے اس کی, اور اللہ پاک اس کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے ہمیشہ کے لیے. اس نے ہمارے روڈ کے لیے 5.5 کروڑ کا اعلان کیا ہوا ہے. ابھی روڈ ہوگا 5.5 کروڑ روپے, بہت بڑی چیز ہے. وہ کیا اس نے, کھمبے دیے ہیں ہمارے گاؤں کے لیے, ٹرانسفارمر دیا ہے 150 kV کا, اور بھی ترقیاتی کام اس کے بعد بھی ہوں گے انشاءاللہ. چھتر میں نے بہت کام کیے ہیں چھتر میں, ترقیاتی کام جو سامنے کسی کے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اعظم خان سواتی نے آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا, کچھ آپ کے لیے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کوئی آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ اعظم خان نے اس وقت تک ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا, لیکن ہم کہتے ہیں اعظم خان ویری گڈ مین. اس کی ایک کمال دیکھا ہے اس میں نے. اس نے مجھے ایک سیٹ دی ہے اسپتال میں, کنگ عبداللہ اسپتال میں. ایک بندے کو میں نے آرڈر کروایا, وہ اس نے کروایا تھا اعظم خان نے. لیکن اعظم خان میں ایک کمال میں نے دیکھا, اللہ پاک اس کو بھی قائم اور دائم رکھے, کہ اس کے منہ سے ہلکی بات نہیں نکلتی ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے. اگر کسی کا کام کہتا ہے تو کہتا ہے میں کروں گا, اگر نہیں کہتا ہے نہیں کرتا, وہ کہتا ہے یہ میرے بس میں نہیں اور یہ کاغذ واپس لے لو. وہ طریقہ, وہ اچھا آدمی ہے. یہ نہیں کہ اس نے کام نہیں کیا. اس کی باتیں جو ہیں نا, باتیں کام سے بڑھ کر ہیں. اس کی ایک ایک بات 1 کروڑ کی ہوتی ہے. اور مجھ سے وہ بڑی محبت رکھتے ہیں. حالانکہ کسی کی کال نہیں اٹھاتے, لیکن مجھ سے بڑی مذاق بھی کرتے ہیں, میری کال بھی اٹھاتے ہیں. اور میرے تھوڑے اس طرح کوئی کام ہو تو وہ بھی 1-2 کام اس نے کیے ہیں. ایک ایسے چوک کا مسئلہ تھا, ایک جس نے میرے ساتھ کوئی مسئلہ کیا تھا, تو پھر اس نے اس کو ٹرانسفر کروایا تھا نا. اچھا 24 گھنٹوں میں کروایا تھا. ضلعی ممبر سید نعیم شاہ اور تحصیل ممبر ڈاکٹر فیاض نے جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے چھتر پلان میں کام کیا ہے, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ بالکل 100% مطمئن ہوں, کیونکہ نعیم شاہ نے اور فیاض ڈاکٹر نے جتنے کام کیے ہیں, تو شاید کہ ان کی جگہ اگر دوسرے ممبر آ جائیں نا, تو کبھی بھی 100 سال تک بھی اتنے کام نہیں کر سکتے ہیں جتنے نعیم شاہ نے اور فیاض ڈاکٹر نے کیے ہیں. اور فیاض ڈاکٹر ایک سچا انسان ہے, سچا, بالکل غیرتی انسان ہے, جھوٹا نہیں ہے, سچا ہے, سچ بولتا ہے. اور جس کو کام کا بولتا ہے اس کو کام کر کے دیتا ہے. پہلے بھی کیا, ابھی بھی کیے ہیں, ابھی بھی اس نے بہت کام. جب اس کا بااختیار نہیں تھے, بااختیار تھے تب بھی کیا, ابھی ان کا اختیار نہیں ہے تب بھی کرتے ہیں لوگوں کے کام. تو ہمارے ساتھ بھی بڑے تعاون کرتے ہیں. یہ نعیم شاہ صاحب ہیں, مفتی یوسف ہے, یہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو عزت دے. شاہ صاحب, آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹر فیاض جو ہے, اس کے اور آپ کے درمیان کسی محفل میں جاتا ہوں شدید اختلافات ہوتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ بس وہ اصل میں ڈاکٹر صاحب بات ایسی کر لیتا ہے جس سے مجھے غصہ آ جاتا ہے. یہ جان بوجھ کر مجھے وہ ایسی بات کر لیتا ہے مجھے غصہ دلانے کے لیے. تو مجھے غصہ آ جاتا ہے, جب میں غصہ کرتا ہوں تو یہ چپ ہو جاتا ہے, پھر آگے سے جواب نہیں دیتا ہے مجھے. یہ بات ہوتی ہے. شاہ صاحب, آپ کے مقابلے میں کون کون سی شخصیات الیکشن لڑیں گے؟ منیر چند شاہ تو میرے اپنا دادا کا اولاد ہے نا, ہم تو بھائی ہیں. لیکن مجھے نعیم شاہ پر بھی یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ میرے مقابلے میں نہیں بلکہ میرے ساتھ تعاون کرے گا. اور مفتی یوسف پر بھی یہی یقین ہے انشاءاللہ کہ اس بار مجھے وہ اپنے طرف سے مقابلہ کریں گے. اس یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں. ڈاکٹر فیاض کے بارے میں؟ ڈاکٹر فیاض ہمارے حلقے سے تو اعلاد ہو گیا ابھی نا, ہمارا حلقہ اعلاد ہے, ان کا اعلاد ہے. لیکن اس کے جتنے دوست ہیں, ظاہر بات ہے میرے دوست ہیں, جس طرح میرے دوست ہیں اس کے دوست ہیں. ابھی وہ اس کے دوست انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ ووٹ مجھے آئیں گے.
राज डॉक्टर के जितने वोट भी थे हमारे हल्के में, वो वोट इंशाल्लाह इसके तावन से, कोई हमारी अपनी ताल्लुकों से, वो वोट इंशाल्लाह मेरी तरफ आएंगे। पीर जावेद शाह साहब, आखिर में कोई पैगाम आवाम के नाम? आवाम के नाम मेरा यही पैगाम है कि मैंने सारी उम्र इंशाल्लाह खिदमत की है लोगों की, और मेरा जज्बा रहा है, और अपने जेब से पैसा खर्च करके किया है। और आवाम से मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि शायद ज़िंदगी में मेरा पहली बार खड़ा होना पहली और आखिरी बार है। बस ये गांव वालों की एक ज़िद थी जिस पर मैं आ गया हूँ, मेरा शौक़ नहीं था। अभी मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे यकीन भी है कि मेरे साथ तावन करेंगे और मुझे ये चेयरमैन बनाएंगे, और भारी लीड से चेयरमैन बनाएंगे मुझे। और मुझे इन लोगों से यकीन भी है कि इंशाल्लाह मैं भारी 2000 से ऊपर वोट लेकर इंशाल्लाह चेयरमैन बनूंगा। और लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बार बहुत मेंबर आए और गए, इस बार तुम लोगों का पीर आया है तो लाजिमंग बाबे के पोते के साथ तावन करो। वो अल्लाह का वली था और पीर था, मैं उसका पोता हूँ इंशाल्लाह। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ बस। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।